ole I kanuin mo I wine glass le champagne glass tampi ang pia inchin ka inading pute hong hong ning a hong na ne ni ole amasahi something unique mo hi agol alian ikuhi paper atun chat inchin ikukumo iku champagne adi abon aka koilaw ding inchin I kaza khop diu mo ko family chimeni ko family circle kani te to kanu te to ko win kwan hu to la hu mi gyat hin chin mo mi gyat adi kala do ding in chin I pen ni umin chin mi pa to ko geladi ipen ho hi le normal wine mo everyday wine ki don zel te hu azat ding ipen champagne adi chin chi di ma oi bange ang khoi lâu nang oi cha ki ton che atha ngen ya mo ke ya di ngang na le sai choman ka in sung ban te hi ken ka le khat somom lo api ngen ema na khoi so ya anu kang khoi di mo he coffee lo coffee che nào hi I giat kala khiat di mo I khu giat kala khiat di som le ni hin chin 12 piece hi khu 12 hi khu 12 so hi thum ya ko inin mo oi oi ko idingin bange boy milk golam cho milk ema zong alup chang alup bi chang khu bong noi don gelin ma to khu milk lup hun nai lo pi nào da kwa le kim ding de mo zan anal top asam si don nghèo đi wa boy bange boy ha dan hi Michelle le pa TVN ya mi le pa nop sa dan chu TVN em rem zo ta mo ya tunga ya khu champagne na hi ya khu wine na hi ya noi lama zong neu khat an sang zo de mo three types chi thomai chu